우리는 항상 그곳을 우러러봅니다. 아직도 그곳엔 신들이 살고 있다고 믿죠. 사람에겐 혹독하기 그지없지만 장엄함으로 우리를 끌어들이는 곳, 산입니다. 산이 인간을 위해 만들어졌다고 여기는 이들도 있습니다. 그들은 인간의 한계를 산을 통해 시험하고자 하죠. 고지대엔 눈보라가 휘몰아치고 공기도 희박해집니다. 하지만 산에는 생명들이 살아 숨쉽니다. 사람들도 그 강인한 생존력으로 척박한 땅에서 살아가는 방법을 터득하고 그들만의 문화를 만들어냈습니다. 그러나 세상은 바뀌었죠. 오랜 세월 지속되어 온 그들의 전통도 최근 흔들리고 있습니다. 한반도의 산봉우리에서부터 아프리카 르웬조리 산까지, 알프스에서 안데스까지, 로키에서 히말라야까지, 이것은 세계의 지붕, 산에서 살아가는 생명과 사람들에 대한 이야기입니다. 유럽의 역사가 서린 알프스. 기원전 218년 한니발은 로마를 정복하기 위해 코끼리 부대를 이끌고 이 험준한 알프스 산맥을 넘었죠. 지금도 알프스는 유럽 대륙을 분리하는 거대한 장벽입니다. 남쪽에서 동쪽으로는 유럽 문화를 꽃피웠고 북쪽에서 서쪽으로는 산업혁명을 이뤄냈죠. 알프스에선 본래 농사를 지었습니다. 이는 세대를 거치면서 특유의 문화와 마을의 전통을 만들어냈죠. 산봉우리만이 고대 알프스의 모습을 순수하게 지키고 있습니다. 원시 태고적 모습을 간직하고 있는 알프스. 사람들은 알프스에서 숭고함을 느끼죠. 그러나 이 산은 다른 면도 가지고 있습니다. 알프스 산은 현대의 공학과 기술에 의해 재탄생되었죠. Der Durchschlag, wo die beiden Tunnelröhren sich trafen, war ein unglaublich emotionaler Moment. 고속도로와 터널, 그리고 철도가 알프스를 관통합니다. 그 날카로운 능선이 등산객, 스키어, 모험가들을 위한 놀이터로 변해 완만해지고 있습니다. Ich glaube, wenn ich sagen würde, ich wäre kein Thrill-Seeker, dann würde ich mich selbst belügen. 오늘날 과학자들에게 알프스는 높은 고도의 거대한 실험실로 여겨지기도 합니다. Die Alpen sind ja bekannt als Wasserschloss Europas. 그러나 이제 이 산들은 인간의 편의를 위해 개발한 대가와 치명적인 환경 피해를 드러내고 있습니다. 이것은 고대 알프스 산과 현대의 사람들이 만나 펼치는 이야기입니다. Écoute, ralentis un tout petit peu, je vais
essayer de venir sur ta droite, puis comme ça il pourra filmer le côté. 스위스에 사는 것은 현대 문명의 일부가 되는 것이죠. Sur la route de Derborn, sur la hauteur de la route de Derborn. 이곳은 800만 명이 살고 있는 깨끗하고 효율적인 경제 대국입니다. 이곳은 첨단 기술의 교통 시스템이 교차하는 땅이기도 합니다. 그럼에도 불구하고 유럽 대륙에서 산의 나라로 불리는 곳이 바로 스위스입니다. 계단식 포도 농장을 올라가면 유명한 고산의 초원을 볼 수 있습니다. 여기 오래된 스위스가 있죠. 제라드 데벤스는 산에서 농사를 짓습니다. 살구를 키우고 양봉을 하죠. 그러나 그가 가장 열정을 가지는 것은 알펜호른이라는 악기입니다. À l'époque, il était surtout utilisé dans nos vallées comme moyen de transmission de messages, un petit peu comme le feu des Indiens. Donc on faisait un petit message, soit pour appeler, soit pour avertir d'un phénomène, un décès ou une naissance. À l'époque, il était beaucoup plus court, il était déjà utilisé par les bergers, qui utilisaient aussi comme moyen de canne. 제라드에게 오늘은 무척 중요한 날입니다. 알파인 전통을 기리면서 하루를 시작하죠. 제라드뿐 아니라 저녁에서 사람들이 산으로 모여듭니다. 낸다즈 축제가 열리기 때문이죠. 축제의 소리와 춤은 알프스를 더욱 특별하게 만듭니다. 메인 무대엔 수백 명이 넘는 대규모 오케스트라가 자리했습니다. 다시 보기 힘든 알펜호른의 큰 모임이죠. 불과 30년 전만 하더라도 이런 모습은 상상하기 힘들었죠. 몇몇 뜻있는 사람들이 알펜호른의 전통을 되살리려 노력한 덕분입니다. À l'époque, le Cours des Alpes, c'était en baisse, je dirais en chute libre. On en parlait, oui, mais personne, les jeunes ne s'intéressaient pas trop. Et depuis maintenant, une vingtaine d'années, 25 ans, 30 ans, il y a un renouveau, il y a un intérêt assez profond du Cours des Alpes. Du reste, la musique est beaucoup plus difficile maintenant. Il y a des nouveaux morceaux qui s'écrivent. On ne fait plus uniquement du traditionnel, on passe facilement du traditionnel au moderne. Il y a des compositeurs, j'ai envie de dire, des musiciens de plus en plus qui ont des connaissances générales beaucoup plus grandes au niveau de la musique générale. Et on va de plus en plus loin dans tâter, je dirais, les limites du Cours des Alpes. 이 특별한 알파인 음악은 사람들에게 향수를 불러일으킵니다. Vu que j'ai commencé à jouer du Cours des Alpes, c'est vrai que c'est aussi plus facile à s'approcher encore plus de la montagne. Jamais je ne ferai quitter la montagne. Je respecte énormément la montagne. Je suis en parfaite harmonie avec la montagne. L'écho du Cours des Alpes, c'est quelque chose de merveilleux. Je suis un passionné de la vie, de la montagne, des abricots, du Cours des Alpes. Tout ce que je fais, c'est avec passion. 현재 스위스 인구의 5분의 1은 이민자입니다. 주로 다른 유럽 국가 출신들이죠.
이 축제에 모인 사람들은 스위스 전통을 기꺼이 이민자들과 함께 즐기고 싶어 합니다. 카린 나이더보거도 생각이 같죠. 성공한 요들러인 그녀는 올해 축제의 회장입니다. In der heutigen Globalisierung suchen unsere Jugend oder auch sonst unsere Mitglieder wieder die Traditionen, die Wurzeln, zurück zu den Wurzeln. Sie suchen einfach den Halt. Und daher habe ich nicht so eine große Angst, respektive man sieht es auch, wir haben viele junge Leute, die anfangen, Fahnen schwingen, jodeln, Alphornblasen oder einfach sonst Kultur in der Schweiz wieder aktiv zu betreiben. Und das ist auch wichtig für den sozialen Zusammenhang, für das friedliche Zusammenleben hier in der Schweiz, über die Grenzen hinaus. Darum sind solche Anlässe in Frieden mit musikalischer Umrahmung extrem wichtig für den sozialen Zusammenhang und für die Integration der Multikulti-Gesellschaft, die wir haben. Und genau für diesen Zusammenhalt, für unseren Frieden, geschätzte Gäste, liebe Einheimische, dafür können wir keine Institutionen und keine Politik verantwortlich machen. Ich bin überwältigt von der Vielfalt und der Ausstrahlung Ihres einzigartigen Festivals. Dafür gebührt Ihnen nicht nur unsere große Anerkennung, sondern auch ein tosender Applaus und ein Jauchzer dazu. Es war so, von klein auf habe ich zu Hause gesungen mit meiner Mutter, mit meiner Großmutter. Wir haben eine Landwirtschaft betrieben und am Abend sind meine Eltern in den Stall und ich musste den Abwasch machen. Und so haben wir jeden Abend, habe ich mit meiner Großmutter gesungen, nachher mit meiner Mutter im Duett. Die Berge, die haben uns den Tourismus beschert, die Entwicklung im Tourismus. Die Berge geben uns den Lebensunterhalt. Wir müssen schauen, dass wir respektvoll mit der Natur im Zusammenhang mit dem Tourismus umgehen, damit die nächste Generation ebenso kann profitieren von den Bergen. Gegeben aber einem auch Schutz, Halt, die sind immer da, sie sind für einen da, aber sie bergen auch Gefahren. Und wenn wir mit der Natur, mit den Bergen nicht respektvoll umgehen, dann bekommt das spätestens unsere Kinder bekommen das zurück. 알프스에선 전통적으로 농사를 지었죠. 수세기 동안 이곳에선 높은 고도에서 생산력을 높일 수 있는 방법을 고민해왔습니다. 그 결과 선택한 품종이 헤렌스 소입니다. 농부인 소피 바그노우드는 새벽 4시 반에 일어나 소젖을 짭니다. 그리고 저녁에 한 번 더 착유하고 멸균시키려면 늘 시간이 부족하죠. Déjà, bon, cette vie-là, c'est une passion. Après, c'est vrai qu'en couple, c'est pas évident. Déjà, vis-à-vis des employés extérieurs qu'on a, parce qu'on va dire qu'on n'a pas d'enfants, mais c'est quand même quelque chose de familial. Donc, c'est vrai que des fois, c'est pas évident que les autres s'adaptent à notre façon de vivre. Et puis après, je dirais, la vie de couple, quand à l'alpage, elle est un peu mise de côté. Parce que c'est vrai que les horaires, après, vu que tu es plusieurs à vivre, c'est pas la même chose.
이곳이 소들의 집은 아닙니다. 산속 여름 농장이죠. 매년 봄, 눈이 녹을 때쯤 소들은 달콤한 고산 목초지를 찾아 이곳으로 올라옵니다. 신석기 시대부터 내려온 목축 방법이죠. 저지대 초원 보호에도 좋은 이 방식을 이동 방목이라 부릅니다. Moi, je respecte ces animaux. On passe des bons moments avec. Avec certaines vaches, tu vas passer des moments, moi je dis même incroyables, quoi. Des fois, tu arrives à te comprendre. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que des fois, juste un regard ou une gratouille, une léchouille. C'est vrai que moi, je trouve que c'est des animaux magiques, quoi. Les gens, ils voient ça comme un gros animal et en fait, ça peut être hyper câlin. Alors, il y en a qui sont pas sociables du tout, qui ont peur. Moi, j'estime que si on respecte les animaux, on arrivera à respecter l'être humain après. Mais avant, il faut respecter l'animal. 헤렌스 소는 서로 들이받고 싸우기도 합니다. 무리 중 가장 힘센 여왕소가 좋은 목초지를 차지하죠. C'est une sorte de vache qui a l'esprit combattant depuis tout petit en fait. Depuis veau, ils combattent. C'est vraiment dans les gènes. Et la hiérarchie se crée durant l'été en fait. 여왕 소들 간의 싸움은 많은 군중을 끌어모읍니다. 스위스 최고 여왕소를 가리는 싸움은 텔레비전으로도 생방송되죠. Parce que chaque vache a un nom bien précis. Donc ça c'est Magali, la reine c'est Aïka. Elle gagne toutes les vaches qui sont ici. Ensuite derrière t'as Bandit. Ça c'est une troisième veau. C'est une gentille vache. Après celle-ci elle est pas classée au troupeau. Tu vois? Ça c'est les aléas. Ah, tu vois, quand tu as une vache qui perd, elle va se faire chasser. Donc la reine, elle peut toujours manger la meilleure herbe. En champ, elle va toujours manger la meilleure herbe. Elle aura toujours la meilleure place. Que ce soit au bassin, quand elle arrive, généralement, les vaches, elles s'écartent. 고산지대 농업은 계속 진화하고 있습니다. 최근엔 동유럽 이민자들을 농부로 고용하는 추세죠. Pour moi, en tant que femme, te faire respecter, ça dépend des employés que tu as. On va dire des employés, par exemple, des pays un peu de l'Est et tout ça, ils n'ont pas l'habitude d'être dirigés par des femmes. Viens. Viens, ma belle, viens. Quand je disais quelque chose, ça passe un peu au-dessus parce que tu es une femme, et puis logiquement, la femme, elle doit. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Des fois, il faut quand même taper le poing sur la table en disant, je suis la patronne. Donc, je veux dire, tu dois m'écouter, tu dois me respecter. 소피의 남편 진 마크는 다른 일을 맡고 있죠. 큰 소득을 올릴 수 있는 일입니다. 진 마크는 소젖을 라클렛이라고 부르는 반고체 상태의 치즈로 만듭니다. 이는 매일매일 해야 하는 힘든 작업이죠. 치즈가 일정한 맛을 내게 하려면 각 단계별 시간 조절이 중요합니다. 이 치즈는 프랑스어로 라클렛 또는 스위스계 독일어로 브라트체스라 불립니다. 1291년 알프스 지방에서 처음 소개됐죠. 전통적으로 치즈는 약 6kg 무게의 바퀴 모양입니다. 과거 소몰이꾼이 정오 식사로 고산 초원까지 가져갈 수 있는 크기였죠. 요즘 이 치즈는 스위스 전역에서 식재료로 인기가 많습니다. 수작업으로 만들어진 라클렛은 가격이 높죠. 진 마크가 오랜 시간 공들인 치즈는 그만큼의 보상을 받습니다. Ça, on le mange plus ou moins à 2 mois et demi, 3 mois. On a notre possibilité, c'est de le manger à main, donc au petit déjeuner ou le soir en buvant son café. Là, généralement, on le laisse vieillir un peu plus.
Et on a aussi des fois vraiment du vieux fromage à raclette. On le garde une année et demie en cave. Puis là, on le mange plutôt pour l'apéro. Et c'est assez salé, donc ça fait boire. C'est sympathique. Après, c'est vrai qu'on passe des bons moments. Donc le raclette se mange sous forme de raclette donc chaud. On prend une demi-pièce de fromage avec un fourneau, on le racle. Nous, quand le fromage il est prêt ici, c'est vrai qu'avant de faire goûter aux gens de l'extérieur, on va nous se faire une petite raclette. D'un coup, un soir, tu dis, on invite des amis, hop, on fait une petite raclette. C'est quelque chose de simple, de convivial, puis de vite fait surtout. C'est toujours accompagné d'un bon verre de blanc et c'est vrai que après tu passes une bonne soirée. Santé. Santé. 농업은 알프스에 사람들을 정착하게 만들었습니다. 이들은 전통적인 삶의 방식을 이어가고 있죠. 나무집이 어우러진 아름다운 고산마을 풍경은 그 자체가 역사의 산실입니다. 그러나 현대 문명이 기차를 통해 알프스에 온 지 한 세기가 넘었습니다. 기차가 산을 관통하는 건 공학기술의 승리였습니다. 하지만 아무리 바위를 뚫어 터널을 만들어도 항상 평평한 철도를 놓을 수는 없었죠. 그래서 스위스에선 불가능한 길을 오르게 해주는 톱니 레일 철도를 만들어냈습니다. 이 철도는 1896년부터 사람들을 산으로 끌어들이기 시작했죠. 유럽에서 가장 높은 기차역인 해발 3,454m 높이의 융프라우 요흐까지 오르는 철도입니다. 융프라우 요흐까지 오르는 한 승객이 있습니다. 기라인 모토스는 휴가가 아니라 일을 하러 가는 길이죠. 이곳은 그의 사무실입니다. 정상에 위치한 스피닉스 고산지대 연구소죠. 이곳은 과학자들이 몇 주간 머무르면서 환경 실험을 할 수 있는 조건을 갖추고 있습니다. We have really nice accommodation. We have a kind of hotel for scientists where we have beds, we have a kitchen and a dining room. So everything is made really easy for science to be easy actually. So we can just focus on our topics of science and then everything else is really comfortable here. 기라인은 구름 속에 있는 대기 오염의 작은 입자들을 연구하고 있습니다. 그래서 관광객들과는 달리 날씨가 흐리면 그는 더 행복해하죠. For me, that's the dream weather actually, because what I want to look at is the interactions between the fine particles and the clouds. And this place is around 40% of the time in the clouds. 이 고지대는 환경 오염이 인간에게 가져오는 영향을 연구하는데 이상적입니다. So the particles I'm working on are we call it black carbon. They are emitted by combustion processes. So when we burn fossil fuels, when we like residential heating or transport emit this kind of particle, and we know that when they're emitted, that's pure carbon. 탄소 입자들이 저지대에서 움직이는 방식은 비교적 연구가 잘 돼 있죠. 그러나 구름 사이로 올라가면서 그 성질이 어떻게 변화하는지에 대해선 알려진 점이 거의 없습니다. These particles don't have any influence on the clouds or on fog in the valley, but we are not sure what's their influence here in the clouds after 10-20 hours of transport and when they have this hydrophilic coating that can uptake water. 물을 함유한 탄소 입자의 존재는 구름이 움직이는데 큰 영향을 미칩니다.
We know that by emitting particles by pollution, we influence the life cycle of the clouds. We can make them bigger, we can make them whiter, we can make them live longer, and this influence on the life cycle of the clouds, of course, influences the global climate of the Earth. With this knowledge, we can quantify it, and we can say with such a pollution, there will be such an influence on the clouds, and then such an influence on the global climate of the Earth. 기라인의 연구는 지구의 기후 변화를 예측하고 계획하는 데 큰 역할을 할 수 있습니다. 그가 기꺼이 구름 속에서 연구를 계속하려는 이유가 여기에 있죠. Every part of climate science has its own uncertainty, and the uncertainty concerning the interactions between particle and clouds is one of the highest. My part of the job is to help a bit to decrease this uncertainty, and then with all scientists working together all around the world to understand really what's happening inside the clouds and being able to predict really well the Earth's climate. I've always enjoyed being in the mountains. That's something I love, and I've always enjoyed science because for me the results I get are something nobody ever found before, and doing this in such an environment and being in the middle of the mountains, I'm just doing what I want to do, where I want to do it. So for me that's just 알프스 기후가 변화하고 있다는 또 다른 증거 자료가 있습니다. 론 골짜기 위에 있는 빙하가 그것이죠. 얼음이 녹고 있습니다. 수천 년 전, 빙하는 이곳에서부터 250km 떨어진 제네바까지 이어져 있었죠. 그 빙하가 사라지고 있다는 건 어쩔 수 없는 사실입니다. 빙하는 고산지대의 호수로 그 물을 방출합니다. 물은 골짜기를 타고 흘러내려가며 바다로 향하는 긴 여정을 시작하죠. 골짜기 아래 글레취라는 마을이 있습니다. 지난 세기 동안의 사진들이 빙하가 붕괴해 마을 가까이 왔음을 보여줍니다. 지난 120년 동안 빙하는 계곡의 꼭대기까지 내려와 바위 길의 흔적을 남겼습니다. 과학자인 안드레아스 바우더는 빙하에 대해 연구하고 있습니다. 그는 론 빙하지대에 주기적으로 방문하죠. Die Gletscher über längere Zeiten sind in der Lage, auch die Landschaft auszubilden. Das sehen wir sehr gut hier. Über Jahrhunderte bis Jahrtausende, die Gletscher verändern ihre Ausdehnung und durch die Bewegung bearbeiten sie den Untergrund. Wir sehen auf der Seite die Moränen. Die wurden abgelagert vor 150 Jahren ungefähr. Aber der Gletscher war mal vor 10.000 viel größer. Das ganze Rhonetal, das Wallis hinunter bis nach Genf mit Eis auf. Also die Gletscher sind vorgestoßen, haben Material bis ins Mittelland gebracht und so auch die Täler ausgeschaffen. 안드레아스 연구팀은 매년 가을 100개의 스위스 빙하를 측정합니다. 산을 타고 흘러내려가는 얼음을 추적하죠. Die Gletscher kann man, oder den Massenhaushalt der Gletscher kann man sehr gut vergleichen wie ein Bankkonto. Es ist die Bilanz, was reinfließt und was rausfließt. 10년간 측정한 결과 빙하들이 퇴각한다는 사실이 확인됐습니다.
Zurzeit haben wir mehr Schmelze, als dass wir Eis bilden können, und deshalb ziehen sich die Gletscher zurück. Wir können das in Beziehung zu den Klimamessungen bringen. Die Temperaturen über die letzten 150 Jahre sind stark angestiegen. Umgekehrt aber die Niederschläge sind konstant geblieben. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich der Gletscher zurückzieht, wenn er mehr schmilzt, aber nicht mehr Nachschub kriegt. 이곳은 빙하 표면 아래로 들어가 볼 수 있어 과학자들에겐 중요한 장소죠. Also hier unten haben wir die Eisgrotte, das ist ein Tunnel im Eis, und da sehen wir natürlich die Eisstruktur. Wir sehen im Eis auch Lufteinschlüsse. Diese Lufteinschlüsse enthalten teilweise noch die Luftzusammensetzung früherer Zeiten, als das Eis gebildet wurde. 얼음 속에 갇혀 있는 공기를 분석하면 수천 년 전 지구 대기 환경에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 얼음이 녹으면 이 귀중한 자료가 손실될 수 있죠. 그들은 담요를 덮는 원시적인 방법으로 얼음 동굴을 보호합니다. Die Sonnenstrahlung ist nämlich der Hauptantrieb für die Schmelze. Und diese wird hier geblockt, aber es ist vergleichbar, wie wenn wir Kleider anziehen, dann schützen wir auch unsere Haut gegen den Sonnenbrand. Man kann grob sagen, dass unter einer Abdeckung nur ein Drittel schmilzt wie nebenan, wo es nicht abgedeckt ist. 얼음 동굴의 붕괴는 과학자들에게 엄청난 손실입니다. 독특한 전망을 보려는 관광객들에게도 마찬가지죠. 사실 빙하가 녹아내리는 것은 대륙 전체의 문제이기도 합니다. Die Alpen sind ja bekannt als Wasserschloss Europas. Und die Gletscher sind Teil vom Wasserkreislauf, sie speichern Wasser. Und vor allem können es dann abgeben, wenn wir keine Niederschläge haben und trotzdem durch die Schmelze an der Oberfläche dazu führen, dass wir weiterhin Wasser in den Flüssen haben. Hier in den Alpen bilden sich die großen Ströme, die halb Europa mit Wasser versorgen. Vor allem in der Sommerzeit, wenn eben dann über Europa weniger Wasser fällt, ist das meiste Wasser stammt aus den Alpen von den schmelzenden Gletschern. 인류는 이 산들에게 압력을 가해왔습니다. 겨울 스키 시즌에는 유럽 전역에서 사람들이 몰려듭니다. 여름에는 알프스의 접근성이 더 좋아지죠. 그러나 날씨에 상관없이 높은 산에는 예측할 수 없는 위험이 도사리고 있습니다. 사고가 나면 누군가에게 전화해 도움을 받을 수 있을 거라고 생각하죠. Oui, Marie, il y a quelqu'un sur le canal K? Alors on arrive tout de suite. 하지만 그렇지 못한 경우도 있습니다. 알프스에서 숨진 한 사람의 사연이 산악지대 구조 활동에 큰 역할을 하기도 했습니다. Alors François-Xavier Bagnoud était le prénom de mon fils qui était ingénieur aéronautique, qui était pilote avion et hélicoptère et qui malheureusement en 1986 s'est tué dans un vol hélicoptère. Et pour sa mémoire, on s'est dit avec sa maman, on va faire une maison qui va rendre service à tout le monde. On avait déjà, avant qu'il me quitte, on avait déjà parlé de ce problème de faire au fond une maison où on trouvait tous les premiers éléments du sauvetage. Formation Roméo, salut, départ à convenance bateau 25, le vent 260 degrés, 15 nœuds, QNH 1019, croisez les axes et... 브루노가 설립한 조직은 이제 국가 긴급 서비스의 일부가 되었습니다.
Il fait beau, les montagnes sont belles, donc les gens vont y aller pendant leur activité récréative. Et puis, du moment qu'il y a des gens en montagne, il y a malheureusement des accidents qui arrivent. En été, en hiver, ça peut être des cas tout bénins, des familles qui se promènent sur un bis, jusqu'à des alpinistes qui font des faces nord extrêmes. Donc il y a vraiment tout le range. 성공적인 구조를 위해선 산악 가이드와 의료진, 그리고 조종사의 완벽한 팀워크가 필요합니다. 고대의 풍경 속에서 진행되는 첨단 기술의 작업이죠. Le fait d'amener de la modernité dans la montagne, c'est pas contradictoire, c'est un complément. On peut profiter de l'évolution puis de la technologie. On va avec des actes médicaux avancés, on va avec des ultrasons, des défibrillateurs, enfin on fait des trucs très poussés. Mais c'est pas contradictoire avec la nature. Alors on verra, c'était 2 fois la Derborance. 산악 구조 베테랑인 브루노에게 빨라진 통신 기술은 무척 고마운 존재입니다. L'équipement comment? Si vous voulez, la communication est quelque chose d'éminemment important. Pourquoi? Parce qu'on gagne beaucoup de temps. Et comme cette région est peuplée de montagnes très hautes, la communication n'était pratiquement pas possible, puisque dans le temps, il y a 50 ans, on n'avait pas de téléphone dans les cabanes, on n'avait pas de Natel, et la seule liaison, c'était une personne qui descendait depuis la montagne pour appeler depuis la plaine. 산에는 아름다움과 동시에 공포도 꿈틀대죠. Les montagnes, c'est une raison d'être. C'est magnifique. Il faut apprendre à... On ne peut pas l'apprivoiser, mais il faut apprendre à vivre avec. Il y a des dangers, oui. Il y a des dangers, il y a des risques qu'on prend, mais c'est des risques calculés. Il y a une formation faite pour. Mais si on veut parler un petit peu moderne, dans le risque-bénéfice, no way. C'est les montagnes, c'est trop beau pour ne pas y aller. Je crois qu'on peut dire qu'on les aime beaucoup, les montagnes. C'est clair qu'on est né dans la montagne, on les connaît bien, mais il y a un sentiment de sécurité en montagne et un sentiment de respect aussi de la montagne. La montagne, celui qui fait une faute grave, il ne pardonne pas. Mais parce qu'on s'élève un peu de tout ce qui est terre à terre, on est plus haut, on voit les choses d'une façon différente. Et ceux qui connaissent la montagne, surtout, ils ont un plaisir énorme d'avoir cette montagne parce qu'on peut transmettre un bonheur à pratiquement tout le monde. 헬리콥터가 아니면 이 산을 가로지르는 건 어렵죠. 철도 엔지니어가 그 해결책을 제시했습니다. 한니발이 알프스를 건넌 지 2000년이 지난 지금, 고트하르트 고개는 여전히 남부 이탈리아로 가는 경로를 막고 있습니다. 그 고개를 뚫은 고타드 베이스 터널은 최고의 철도 기술력을 보여줬죠. 57km의 이 터널은 세계에서 가장 긴 기차 터널로 등극했습니다. (1998년) 스위스는 알프스를 가로지르는 새로운 철도 연결을 결정했죠. 그 꿈이 실현되는데 20년이 걸렸습니다. 참여한 토목 기술자 중 한 사람, 크리스틴 에벤허그입니다. Also als Frau auf einer Tunnelbaubaustelle zu arbeiten, ist natürlich eine besondere Herausforderung. Allerdings fragen die technischen Probleme nicht danach, ob es ein Mann oder eine Frau bearbeitet. Schwieriger ist das Koordinieren unter den einzelnen Kollegen. Ich habe aber einige Kolleginnen, die diese Herausforderung auch angenommen haben. Und wir sind ein Netzwerk von verschiedenen sehr resoluten Frauen gewesen, wo wir auch den Männern zeigen konnten, dass wir genauso viel in dem Ingenieurbereich tätig sein können wie sie selbst. 크리스틴과 동료들에게 가장 어려웠던 건 단단한 화강암을 뚫는 작업이었습니다. 거기에 동원된 터널 보링 기계는
길이만 410m에 달했죠. Diese Rollenmeißel haben den größten Teil der Arbeit gemacht, denn sie wurden mit hohem Druck an die Ortsbrust gepresst und haben konische Kreise erzeugt. Diese Kreise waren der Grund dafür, dass das harte Gestein überhaupt gebrochen ist. 두 팀이 터널의 끝 지점에서 드릴 작업을 벌여 중간에서 만나도록 했습니다. 마침내 2010년 북쪽과 남쪽의 구멍이 서로 만나게 됐죠. Der Durchschlag, wo die beiden Tunnelröhren sich trafen, war ein unglaublich emotionaler Moment. 이것은 터널 공사의 역사상 가장 정밀한 돌파였습니다. Messungen kann man ganz gut feststellen, indem man eine Hand nimmt. In der Länge hat die Messdifferenz ungefähr eine Handbreite betragen, in der Höhe eine Fingerdicke und in der horizontalen Ausrichtung eine Fingerlänge. Und das war die einzige Differenz, die wir hatten, um vom Norden nach Süden uns zu treffen. 이후 고타드 터널은 스위스의 국가적 이슈가 됐습니다. 많은 정보를 갖고 있던 크리스틴에게 사람들의 호기심 어린 질문이 쏟아지기도 했죠. Wenn man als Frau auf der Baustelle arbeitet, hat man natürlich immer seine Familie im Hintergrund. In meinem Fall war es so, dass die Kinder, 4 Mädchen, häufig auf die Baustelle kamen, mich besucht haben und da natürlich auch sehr viel mitbekommen haben. So kamen oft Interessierte, die mich fragten, ob sie etwas über die Baustelle wissen können, und ich konnte sie an meine Kinder weiterleiten, die sehr vieles versuchten zu erklären und die immer wieder auf dem Laufenden waren, wo Probleme sind und wo keine Probleme sind. 산을 관통할 때는 여러 문제가 발생했습니다. 크리스틴은 터널에서 나오는 지하수를 처리하는 냉각 연못을 책임졌습니다. 섭씨 30도의 지하수는 강에 사는 토속어류와 야생 동물들을 해칠 수 있죠. 이는 환경평가 보고서에도 강조된 사항입니다. 최초 보고서 작성에 참여했던 크리스틴은 배운 내용을 실현해 볼 수 있는 좋은 기회를 얻은 셈이었죠. Wir jungen Ingenieure haben die Chance gehabt, die Idee der Älteren durchzuführen und haben selber sehr viel Erfahrung gesammelt und haben ein Netzwerk weltweit gebildet. Wir sind untereinander vernetzt. Wir können miteinander viel kommunizieren über die Probleme, die wir gemeinsam an Gotthard haben. Und so ist eine neue Generation Ingenieure herangewachsen, die ihre Erfahrung jetzt in neuen Projekten weitergeben wird. 2016년부터 시속 250km의 고속열차가 이 터널을 지나고 있습니다. 한니발이 본다면 놀랄 일이죠. 매일 260대의 기차가 이 터널을 통과해 승객과 화물을 실어 나릅니다. 알프스에 생긴 엄청난 변화죠. Wenn man einen Tunnel durch ein Gebirge baut, ist es, glaube ich, das Beste, was man für das Gebirge tun kann. Denn man lässt das Gebirge oben in Ruhe. Man kann weiterhin in Ruhe die Natur genießen, wo die Zeit langsam läuft. Und wenn man schnell von einem Punkt zum anderen kommt, dann kann man den Tunnel nutzen, um wirklich die Natur nicht zu sehr zu stören. 알프스를 지나는 많은 경로들이 있습니다. 알프스의 매력을 느끼는 방법도 여러 가지죠. 더 높이 오를수록
현대의 시간과는 멀어집니다. 그리고 고대 알프스의 봉우리는 더욱더 웅장하게 다가오죠. 체르마트 지역의 인기 높은 스키장 위로 높이 4,000m에 달하는 산봉우리가 웅장한 모습을 드러냅니다. 마터호른의 독특한 실루엣 아래에는 오래된 고너 빙하가 여름 내내 얼어붙어 있습니다. 여기서도 갑작스러운 위기 상황이 생길 수가 있죠. 대담하게 지어진 이 건축물은 등산객과 스키어들을 위한 피난처입니다. 스위스 알프스 클럽에서 운영하는 몬테로사 오두막으로 크리스탈이라고도 불리죠. 눈부신 알루미늄 외관을 가진 건물에는 120명을 수용할 수 있는 침실이 있습니다. 건물 자체가 에너지 분야 연구 대상이기도 하죠. 식량 등의 물자는 체르마트에서 조달하지만 물을 재활용해 에너지를 자급자족하고 있습니다. 산악 가이드 샘 엔터마트는 몬테로사 오두막이 익숙합니다. Die umliegenden 4000er sind natürlich die großen Ziele meiner Gäste. Die Berge sind ein Faktor natürlich, den man beachten muss, aber natürlich auch der Mensch. Also es ist eine Kombination aus den Bergen die richtige Entscheidung zu treffen, aber auch die Menschen zu führen. Und die Menschen zu führen heißt, auf den Gast einzugehen. Das heißt, ich bin mit Anfängern wie auch mit Experten unterwegs und muss mich denen anpassen. 샘은 이곳에서 태어나 달리 고산 환경에 적응하려 노력할 필요가 없었습니다. Ja, hier in Zermatt aufzuwachsen ist natürlich speziell, weil du ganz klar die ganzen Berge rundherum, das prägt einen und das ist wie ein großer Spielplatz, oder? Ganz klar, ich war immer unterwegs, vor dem Haus, im Skigebiet und nie wirklich auf Pisten unterwegs. Oder man will in die Berge gehen, man wird einfach dadurch zu den Bergen hingezogen. Und das war ganz klar auch meine Laufbahn und dadurch, wo ich heute stehe. 샘은 단순한 산악 가이드가 아닙니다. 세계 정상급 스키어죠. 그는 얼마나 가파른 곳에서까지 스키를 탈 수 있는지 극한의 도전을 하고 있습니다. Die große Herausforderung ist, das Ganze zu machen, sicher auch ein bisschen das Limit auszuloten, aber immer noch sicher zu bleiben. Die Sicherheit ist im Vordergrund, aber ich komme natürlich an die Grenze vielfach dran heran, weil es extrem ist. Und es ist sehr speziell eigentlich, dass ich während dem Fahren wie das Ganze in einer Slow Motion erlebe. Ich habe natürlich jede Sekunde Entscheidungen, aber die treffe ich eigentlich sehr, sehr schnell. 자유스키는 산에 대한 인간의 한계를 시험하는 현대 스포츠입니다. Ja, ich glaube, wenn ich sagen würde, ich wäre kein Thrill-Seeker, dann würde ich mich selbst belügen. Schlussendlich ist es natürlich auch wie ein kleiner Kick, wenn ich unten stehe und alles gut aufgegangen ist. Das ist natürlich genial. Die Berge hier, es ist nicht nur ein Teil meines Lebens, es ist mein Leben. Ich fühle mich hier geborgen, ich brauche die Berge. In einer Stadt werde ich nicht glücklich.
Ich habe mein ganzes Leben bis jetzt in den Bergen erlebt, meine Erfahrungen dort geholt und das hat mich auch geprägt. Und das, ohne Berge lebt es für mich nicht. 산이 없는 삶은 상상조차 하기 힘든 사람들이 있습니다. 그들은 알프스의 전통을 사랑하고 존중하죠. 지금의 삶을 보호받길 원하고 미래에도 살기 좋은 곳이 되도록 노력합니다. 무엇보다도 그들은 산에 있는 것 자체를 즐거워하죠. 변화하는 21세기 세상에서 이곳은 굳건한 안식처입니다. 변함없는 알프스 봉우리들은 바쁜 현대인의 삶과 비교가 됩니다. 산과 생명, 고대와 현대, 이 둘이 만나는 곳에 깨우침의 순간이 있고 변치 않는 즐거움이 있습니다.